नमस्कार। आज आमे कथा हेबा पोषण विषय रे। आमे जहाँ भी काम करू चालीबाठू आरंभ करी भाविबा पर्यंत सबुथिपाई दरकार शक्ति। तेबे ही शक्ति आसे के उठू आउ आमर शरीर याकू केमिति व्यवहार करे। आसंतु शक्तिर एही रोमांचक यात्रा को आहुरी पाखुरु बुझिबा। हेले आगुकू बढ़िबा पूर्वरु गोटे बहुत साधारण प्रश्न, आमे समस्ते प्रतिदिन खाद्य काहींकी खाऊ? केबे भाबिचंती एते जरूरी कौन? विश्वास करंतु एही गोटिए प्रश्नर उत्तर भितरे ही पोषणर पूरा कहानी लुचि रहिछि। आजिर एही यात्रारे आमे मोटामोटी 5टा जिनिस देखिबा। प्रथमे खाद्य आम पई इंधन केमती, द्वितीय जीव जगतरे पोषणर 2टी मुख्य रास्ता कौन, तापरे आमे बुलिबाकू जिबा गछमानकर सबुज रोसई घरकू, आउ तापरे आसिबा मनीष शरीरकू, देखिबा खाद्यर यात्रा केमती हुए, आउ शेषरे ए सबु मिसी केमती एक पूरा सर्कल तैयारी करंती। ठीक अछि, तेबे आमर प्रथम विषय जीवनर इंधन। खाद्यकू आमे जीवनर इंधन बोली कहूचे, हेले काहींकी? माने गोटे गाड़ी जेमिति पेट्रोल बिना चालेनी, आम शरीर कौन सतरे सेमती खाद्य बिना अचल? एहार उत्तर हेउछि गोटिए शब्द, चयापचय। आम शरीर को गोटे बड़ कारखाना बोली भावंतु। एठी किछि जिनिस सबुबेले तैयारी होउछि आउ किछि भंगा जाउछि। जेतेबेले किछि नुआ तैयारी हुए, धरंतु मांसपेशी बा नुआ कोष, ताकू कुहा जाए चय, आउ जेतेबेले आमे खाइथिबा खाद्य को भांगी सेथुरु शक्ति बाहर करा जाए, ताकू कुहा जाए अपचय। एही दुईटा को मिसेले ही हुए पूरा चयापचय प्रक्रिया। अच्छा, तेबे एही कारखाना को चलैबा पई 6 प्रकारर खाद्य दरकार। एमाने हेले गोटे सुपर हीरो टीम भली। श्वेतसार हेउछि टीमर स्प्रिंटर जे तुरंत शक्ति दिए। पुष्टिसार हेउछि टीमर बिल्डर जे शरीरर भंगारुजा मारामती करे। स्नेहसार हेउछि पावर बैंक जे शक्ति को जमा करी रखे। आउ धातुसार, जीवसार ओ जल एमाने हेले सपोर्ट स्टाफ जेउमानंक बिना पूरा सिस्टम काम करि पारिबा नाही। श्वेतसार केते शक्ति दिए जानिले आश्चर्य हेबे। मात्र 1 ग्राम श्वेतसार माने भात किंबा आलुरु आम शरीर को प्राय 16 किलोजूल शक्ति मिले। भाभी देखंतु खाली गोटे छोट चामचरु एते शक्ति। सेथिपाई तो कुआ जाए श्वेतसार हेउछि आमर प्राइमरी फ्यूएल बा मुख्य इंधन। ठीक अछि, एबे आमे बुझिगले जे खाद्य काहींकी दरकार। हेले सबु जीव कौन गोटे उपाय खाद्य पाआंती? ना, जीव जगतरे मुख्यतः 2टा रास्ता अछि। गोटे रास्ता हेला निजे रोसेई कर, आउ रास्ता हेला अन्यठू मागी खाओ। जो माने निजे निजर रोसैया सेमानकु आमे कहूं स्वभोजी। सबुज गछ हेउछि एहार सबुठु बड़ उदाहरण। सेमाने सूर्य किरण, पानी आउ पवन को व्यवहार करी निज पई खाद्य तैयारी कर दियंती। आउ बाकी आमे समस्ते मनीष हेउ कि बाघ, आमे हेलु परभोजी। माने आमे निज खाद्य पई सीधा सड़क हेउ बा परोक्षरे गछ उपरे ही निर्भर करू। परभोजी मानंग भितरे भी केते प्रकारर कथा। प्रथम हेले प्राणी सम, एमाने आम भଳି खाद्यकू पाटिरे पुरेई चोबेई पेट भितरे हजम करंती। द्वितीय आसिले मृतोपजीवीय जेमति कि छत्तु, एमाने मलापचा जिनिस उपरे बंचंती, प्रकृतिर सफाई कर्मचारी कहिले चले। तापर हेले परजीवीय जेमति कि मशा किंबा जोक, एमाने अन्य जीव शरीर रे रही बा लागिकी ताठू खाद्य शोषि नियंती। आउ शेषरे होउछि सहजीवीय जेउंती 2 जण सांग होई रहंती आउ दुहे दुहिंकर लाभ करांती। या होउछि एक विन विन सिचुएशन। अच्छा, परभोजींक कथा तो बहुत हेला। एबे चालंतु जीवा सेमानंक पाखकू जेउमाने पूरा जीवजगत पई खाद्य तैयारी करंती। आसंतु सेमानंकर सबुज रोसईशालारे पसिबा आउ देखिबा केमिति साधारण सूर्य किरणरू जीवन पई शक्ति तैयारी हुए। एही जादुकारी प्रक्रियार ना हेउछि आलोक श्लेषण। गछर पत्र भितरे प्रतिटी कोषरे गोटे छोट माइक्रो किचेन अछि, जहार ना होछि क्लोरोप्लास्ट। एइटी ही पूरा रोसई हुए। आउ ए किचेन भितरे थाइलाकॉइड, ग्राना, स्ट्रोमा परी अलगा अलगा जिनस अछि। भाबि नियंतु एगुड़िक हेउछि सेही रोसईशालार चुल्ली, बासनकुसन आउ अन्यान्य सरंजाम। एई पूरा रोसई प्रक्रियाटा 2टा स्टेप्रे हुए। प्रथम स्टेप्र ना होउछि आलोक प्रक्रिया। एटा दिनबेला हुए जेतेबेले खरा धाए। एई समयरे गछ सूर्य किरणरू शक्ति को धरी ताकू पैक करी रखे। आउ द्वितीय स्टेप होउछि अंधकार प्रक्रिया। एहार ना अंधकार हेले भी एथिपाई सीधा सड़क खरा दरकार नाही। एई स्टेप्रे से पैक होइथिबा शक्ति को व्यवहार करी प्रकृत खाद्य तैयारी करा जाए। अच्छा, आलोक प्रक्रिया रे प्रकृतरे कौन हुए? देखंतु पत्ररे थिबा क्लोरोफिल सूर्य किरण को धरि निए। सेही शक्ति रे पानी को भंगा जाए आउ सेइठू बाहरे आम पई जीवनदायी अम्लजान। हेले सबुठू मजादार कथा हेउछि सेही सौर शक्ति को एटीपी आउ NADPH नामक 2टी छोट छोट मलिकुलार बैटरी रे चार्ज करी रखा जाए।
ଏହି ଶକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ ଆସିମିଲେଟରୀ ପାୱାର। ଏବେ ଆସିଲା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପାଳି। ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସେହି ବ୍ୟାଟେରୀର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଛ ପବନରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ତାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା ଚିନିରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ବାସ୍, ହୋଇଗଲା ଗଛର ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହିଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଆଧାର। ତେବେ ଗଛ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ କଥାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଗଛ କିମ୍ବା ତାକୁ ଖାଇଥିବା କୌଣସି ଜୀବକୁ ଖାଉ, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଯାତ୍ରାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ। ଏଠି ଦାନ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରେ ଆଉ ଲାଳରେ ଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ହଜମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାସନଳୀ ଦେଇ ସିଧା ପହଞ୍ଚେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ। ଏଠି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମିଶି ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, କ୍ଷୁଦ୍ରନ୍ତ୍ର। ଏଇଠି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୁଏ ଆଉ ଖାଦ୍ୟରୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୋଷିତ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ମିଶେ। ଆଉ ଯାହା ବଳକା ରହିଲା ତାହା ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଶୋଷିତ ହୋଇ ବାକି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଯାଏ କେମିତି? ଏହା ପଛରେ ଅଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାର ନାଁ ପୁରସରଣ। ଏଥିରେ ଆମ ପାଚନ ନଳୀର ମାଂସପେଶୀ ସଂକୋଚନ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଉଠେ, ଆଉ ସେହି ଢେଉ ହିଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଠେଲି ନେଇଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅସଲି ହିରୋମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ସେମାନେ ହେଲେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରାସାୟନିକ କଇଞ୍ଚି। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଏହି ଏନ୍ଜାଇମ୍ମାନେ ତାକୁ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏମାଇଲେଜ୍ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ, ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ, ଆଉ ଲାଇପେଜ୍ ସ୍ନେହସାରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ରେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କାମ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାର ସମୟ ଆସେ, ଆଉ ସେଇଟା ହୁଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ। ଏଇଠି ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଶୋଷିତ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ରକ୍ତ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି କୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ପାଏ। ଆମେ ଗଛର ରୋଷେଇ ଦେଖିଲେ, ଆମ ନିଜ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ପୁରା ବଡ଼ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିବା କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାହାଣୀର ଅଂଶ। ଏହା ହେଉଛି ପୋଷଣର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର, ଯାହା ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଷକ ଚକ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠୁ ପରଫେକ୍ଟ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଏଠି କିଛି ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଟି ଆଉ ପରିବେଶରୁ ଆସେ ଗଛ ପାଖକୁ, ଗଛଠୁ ଯାଏ ଆମ ଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବା ପ୍ରାଣୀ ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅପଘଟକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଘଟନ କରି ସେହି ପୋଷକକୁ ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଚକ୍ର କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ପୋଷକ ତ ରିସାଇକେଲ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଏକମୁଖୀ। ଆଉ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଉତ୍ପାଦକ ମାନେ ଗଛ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତୃଣଭୋଜି ଖାଏ, ସେ କେବଳ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଂଶ ପାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାଂସାହାରୀ ତାକୁ ଖାଏ, ତାକୁ ଆହୁରି କମ୍ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ କମି କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କଥା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ କିରଣ, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଛ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଥାଳିରେ ଥିବା ଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼, ଶକ୍ତିର ଏହି ବିଶାଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜାଲରେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା, ଏହା କେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।